जाएंगे कौन कौन सब देखो वो मंजुला 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 आज्ञा देखो बड़ नाचनी नाचनी वो हां संग देलनी हां देलिनी ए धुआं कौन छुआ होची ओ जेजा धुआ नो झुणा दउची झुणा के गला जेजा तमे सोइला नाचनी वो आज्ञा जेजा ये नाली चा करिवो नाली चा हां हां मंजुला आज्ञा मत लिए सुआ दिलो हां ए पटे के ओ जेजा वो मंजुला मंजुला एपड़े सोइला आसो बुझिलु नाचनी वो आज्ञा तो जेजेमा काली राति रे सपन रे आइथिला कहला बाइगण तोलिया जीवा जेजा तमे बेसी कथा कहनी त सोई पड़ ये गला नड़िया पड़ा सहिता सब घरे सहिता से राउड़ घर सब से नड़िया नहीं किए घरे गला कौन है लगे के नड़िया पड़ा नड़िया ए नानी नानी जल्दी आसो ए कोन हैला बा आकाशटा छिड़ी पड़ला ना पृथ्वीटा दी फाळ होई गला नानी बड़ना दुर्घटनाग्रस्त एवं मते लागुची तांकर बोधे उरु गगम ए संस्कृत मास्टराणी बोली घरे भी सब बेले संस्कृत चोबैला इलो ये के पड़ी जते न उठे के कहला कोना हो गम ठीक उठिलो उठ बड़ भाउज श्रीफल तो किसी खराब कथा कही ना उरु गगम यह पुराण वर्णित अच्छी दुर्योधन उरुकू अर्थात जंग को भांगा भीम शपथ नहीं ज्येष्ठधाता पड़ जाए जंग क्षतिग्रस्त एथि कहबार किसी असुविधा ना कि क्षति हबार ना ए बो ए बो सुनु मते के बाखुनु कोमल कहि राधा घर को गले छुट्टी का भारी तरह ए देखु तो बापा इरे पड़ी जाई छथि न उठे कहला कोना बो काका बापा पुणी गोटा नड़िया पड़ा एटा आगुरु एमती जमा नथिला पाटिरो वचन बाहर नथिला तार ये गला तमे कोन से गुआला कमहाडो काई के जाउछ अरे गाई दुहा हबनी की कोन आज पुणी बाहर लोक आसीबे घर को किछि ना नानी कोन बस ए कोन हला कहनो बस जल्दी को मोर केते काम तमे जो मते इंगित करी कहउतिल कोन कोण कई आउ कोन राधा ता माने कोन नहीं ता माने कोन मु तो तते किछि कहनी आउ का कहउतिल मु मो पुओ को कहथि तू काई देह पुनौछु बा तमे पुओ को कहउतिल ना पुओ को देखै कि मते कहउतिल एई तते किछि कहनी तू मास्टराणी हबो स्कूल रे एटे घरे मास्टराणी देखना बुझलु भल कथा
ଦେଇଛି ଏଇଠି ଅଭି ଆସିଲେଣି ଖାଇବେ। ଏ ଅଭି ତମର ରୁଟି ନା? ମିଥୁନ ପରଟା ଗରମ କ୍ଷୀର। କେତେ କାମ ଲୋ ମୋର। କିଏ ସେଠି? ପରମ ଛୋଟାକୁ କେବାକୁ ଧରଲ ଜନ୍ମ ହୋଇଲି ଘରେ। ପରମ ଛୋଟାର ହାତ ମୁଁ ଧଇଲି କାମ କରି କରି ମରେ। ଏଇ ଚାଲ କଣ ଘରକୁ ଚାଲେ ଖାଇବୁ ଚାଲେ। ମୁଁ ଏଠି ଜେଜେମାରେ ବସିବି ତତେ କହିଲି ବା ଚାଲେ। ମାଷ୍ଟ୍ରିଣୀ ମୁନା ସିଏ ହଁ ଗୁଣ୍ଡୁ ସେ ଜଳପାତ୍ରୀର ସର୍ଫରି ଫଡ଼ଫଡ଼ା ବୁଝିଲ ସୁଫଳା, କଥାରେ ପୁରା ଅଛି ସଂସାର କରିଲେ ପଥର ପଡ଼ିଲେ ସହି। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଭାଉଜଙ୍କ କଥା ତମେ ଜାଣିଛ, ସେଇ କଥା ଧରି ବସିଲେ କ'ଣ ଚଳିବ? ଏଇ ଜାଣିଛ ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅକ୍ଷିଣ ନାମ ମହୀଶୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତମର କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍? ହଁ କୋଉଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଘରେ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି କଥା କହିବା। ଆରେ ତମେ ଦେଖୁନ ବିମଳକୁ ଟିକେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛ ବୋଲି ସେ କେତେ କଥା ମୋତେ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ବାସ୍ ଏମିତି କହି କହି ସାନ ଟୋକାଟା ଚାରି ଥର ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଘରେ 2ଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ସାନ ଭାଇଟା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲାନି। ଛାଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ଛାଡ଼, ତମେ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଚାଲ ମ ଆରେ ଆମର ସେଥିରେ ଲେନ୍ ଦେନ୍ କ'ଣ କହିଲ? ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ପାଠ ସାଠ ଥିଲେ ତ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାନ୍ଧୁଛ? ଏଇଟା ଘର ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ? ପୁଣି ନଡ଼ିଆ ପଇଲା। ଏଇ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ବସ ବସ। ଏ କାଳ ମତେ ଉଠେଇ ଜେଜେ ତମେ ଏଇଠି ବସିଲ, ସେଠି ଯେତିକି ନଡ଼ିଆ ପାଇଲାନି ତମେ ଯଦି ସେଠି ଯିବ ତମର ଉଣୁ ଗବ। କିଏ ତୁ କିଏ? ଅଭି କବି ଓହୋ ଅଭି ମାଷ୍ଟର ନାତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଇଥିଲି। ଆଜି ପୁରା ଛୁଟି। କିଏ ଆଣିଛି? ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ମତେ ବେଜତ କରିଦେବ। ସେଦିନ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାକୁ କୁଣିଆ ଆଇଛନ୍ତି, ମତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଅମୁଲ। କ'ଣ କହିବ ତମକୁ? ଅନାଦି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା, ଫଳ ବାହାରିଲା। ଫଳ ବାହାରିକିରି ଝୋଳ ଶୁଖିଗଲାଣି। ତମେ ନିଜେ ପରା ଅନାଦି, ମତେ କ'ଣ ଡାକୁଛ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଅନାମ ମୋ ପୁଅ। ଆରେ ଜେଜେ ଆଇଲେଣି। ଆଉ ଜେଜେ କେତେବେଳେ ଆଇଲୁ? ଆଇଲି ବା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜେଜେ ବଜାରରୁ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛୁ? ଚପ୍ ଆଣିଛୁ? କିଛି ଆଣିଲେ ଧନ। ଦେଖୁଛ ସଳା ବୁଢା କହୁଛି ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆଣିନି। ପୁଣି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ପଇଲା। ଜେଜେ ନାତି କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ଗେଲ ହନ୍ତି? ଏ ମଝିଆ ଟୋକାଟା ଏ ପିଲାଟାକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା, ନଷ୍ଟ। ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇ ସବୁ ବେଳ ମଝା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କ'ଣ କହିବାକୁ? हाँ मैडम हाँ आपण के लेहेंगा को मु पूरा भल से बनी देछि। हाँ मैडम हाँ लेस को भी सब लगे देछि। हाँ ओके मैडम ठीक है। हाँ मैडम मोटे परे कथा होची।
ହଉ ଜେଜେ କଣ ବସିଛନ୍ତି କି? କିଏ ଠୁଣୁକି? ହଁ ହଁ ଠୁଣୁକି ସରଳା। ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନୁହେଁ ସିଏ? ଆରେ ମା କଥା ତ କହୁଛୁ ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇଏ ନୁହଁ ଇଏ କଣ? ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନୁହେଁ ସିଏ? ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। କଣ? ଦେଖଉଛି। ଆପଣ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଯଦି କହିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ବନେଇ ନା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ତ? ହଁ ହେଲେ ବାପା ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା। କଣ କହୁନୁ? ଆଙ୍କ କହୁନ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମେଳା ସେଥିରେ ଗୀତ ଗାଇଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ବୋଲି ଦଉଛ ନା। ହେଲେ ବାପା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏଇ ଆର ମାସରେ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିଲି। ଏଇ ମୋର ସିନା ଟେଲରିଂଟା ଅଛି ବୋଲି କାମଧନ୍ଦା ଚଳି ଯାଉଛି। ମା ଧଇଲୁ ନେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋରି ଛୁଆ କାହାକୁ କଣ କହିବି ଇଏ ଟୋକାଟା ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ୟାର ମନ। ଇଏ ଆମ ଯୋଉ ଧଡ଼ିଆ ଜେଜ ତାରି ଗୁଣ ଗୁଡାକ ଇଏ ସବୁ ଆଣି ଯାଇଛି। ଓହୋ କିଏ ଜଣେ ଆସିଲେ? ଇଏ ହେଇବା ଆମ ଅଖି ଆସିଲେଣି। ଏ ଜେଜ ଅଖି ଆସିଲେଣି। ଅଖି ବାପା ଅଖି ଆସିଲେଣି। ଏ ଅଭି ଅଖି ଆସିଲେଣି। ଏ ଅପା ଜଲ୍ଦି ଆସ ବା, ଖାଇ ଆସିଲେଣି, ଆସ ବା। अरे जस्ट घरे इन कल यार। हाँ श्योर कल देखा हो। अरे मु आसो तुम सहित देखा हो निश्चय। अरे कहनी फ्लाइट ट्रेन सब लेट आज। हाँ नन्ना एठी कल्लू। ओके बाय। What is this? Old tradition. I don't. Really, I don't. ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। अरे अभी अरे केमती अच्छु भल अच्छु तो कला देखा ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କଳା ଚଷମାଟା କାଢି ଦିଅ। ओह ବାଃ এটা তো চমৎকার ହେଇଛି, ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଟା ନଉଛି। नो ये चषमाटार दाम तोर गोटे मासर सालाड ठू अधिक बुझिलु। बाबा प्रणाम बाबा प्रणाम। ओ ग्रैंडपा चले गले। माय गॉड ग्रैंडपा चली गले। तबे टिके मते जोड़ी पालो नहीं बाबा। ग्रैंडपा तबे कोड़े चली गलो। ग्रैंडपा तबे मते किती भलो पाउथिलो। तुम कांधरे बसई मते पूजर को बुलेई नउथिलो, मेला देखि नउथिलो। और तुम कांधरे बसी मु बेले बेले सुसु कर दउथिलो। ग्रैंडपा केवे Oh, Grandpa! You're idiot! I love you! My yes, Grandpa! Yeah, Grandpa! କିଏ? Walkie! ଅଖି ନା ଅକ୍ଷୟ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କ'ଣ ଯାଇଥିଲୁ? तुम आछि बरा? ମୁଁ ଛେନା ଲାଡୁ ଖାଇବି, आंटी, ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇବି। हम आंटी। ତୁ କେତେ ଦିନ ରହିବୁ? Grandpa, मु 4-5 दिन रहि की जीबी। हो। अच्छा, Grandpa, तुम टिके बसता। मु मो वाइफ को डाकते छे। ମୁଁ ୱାଇଫ୍ ଖାଇବି।
Antina, Antina, my darling, Antina, my sweetheart, please come in, please come in. Come, come. हेलो पापा, हेलो दीदी, हेलो ग्रैंडपा, हाय नानी एठी What happened? It's tradition. ओ नमस्ते अच्छा डार्लिंग, तब जो जिनस गुड़ा आनी ग्रांडपा पाई सेटा दियो. ओके 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 Give, 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 give. नो 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 मु से गैस रे जीविनी What? अरे तब जो जिनस गुड़ा आनी सेटा दबनी ग्रांडपा को. नो ଏ ବହୁମା ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲ ତାକୁ ପରେ ଦବ ଗଲ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇ ହେଇ ଘରକୁ ଯା एक्चुअली एठिकार वाटर मते सूट करबो नै बट मु टिश्यू पेपर नै आछि सेतरे पोछा बुझेबी डोंट माइंड ओके ओके ओके. ତମେ ଆଇଲ ପୁଅ 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 ଛୁଆ हां गाड़ी रे गाड़ी रे. My God. Protein. Baba protein. प्रोटीन बेटा Protein. Come in. Protein. Come in. Protein. Protein beta. Protein beta. Come here. Come here. Come here. Come here. Yeah. My son. Protein. ପୁଟି ପୁଟି କାହିଁକି ଆଣିଲ ହାଡ଼ କି ମାଉସ ଆଣିଥିଲେ ମୁଁ ଚୋବେଇ ଖାଇଥାନ୍ତି ପୁଟି କ'ଣ ହବ जेजा पुटी नो अखी तक पुओ ना रखिचंती प्रोटीन प्रोटीन Yes. ତୁ Yes. ଏଡ଼େ ଜୋରେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ କାଲ जेजे गाड़ी बसबो ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ଯା Good boy. Good boy. Good boy. अरे प्रफुल्ल आछि Hey, hey, hey. No, no, Prafula. Protein, protein. फ्रूटी फ्रूटी आ खेलिए ପୁଣି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ Hi, hi. Hi. Oh, hella. साइड प्लीज अरे साइड एते बेले मन पढ़िला न देखिला लोक देख ना कइछ काढिछ देख देखिले तो बापा हाँ, अंगार सत धोते ना मौली रंग न जाए थे अर्थात ବାପା ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ସଂସାର ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନରେ ପୁତ୍ର ଓ ପୁତ୍ରବଧୂ ନାମକ ଫୁଲ ଗଛରେ ଆପଣ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଟେନସନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଜାପତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ଘର ତ ଆଉ ଘର ହେଇନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଢଗଢମାଳିର ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ
ଆସିଗଲ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଆଗକୁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ତ ଟ୍ୟୁସନ ହେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଓ ଟିଉସନ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଇ ଟିଉସନ କରିକିରି ପର୍ବତ ଓଲଟେଇ ପକେଇଲାଣି ତ କହିଲା କ'ଣ ନା ଟିଉସନ। ଏ ତୋରି ସାଙ୍ଗର ପିଲା ବାହାରେ ରହି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କଲେ ତୁ ଗୋଟା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛୁ। ତତେ ଏଥର ବମ୍ବେ କି ସୁରାଟ ପଠେଇଦେବି ସେଠି ଯାଇ ରଙ୍ଗ କାମ କରିବୁ ନହେଲେ ପାଇପ୍ କାମ କରିବୁ। ମତେ ସଫା ସଫା କହ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବୁ କେବେ? ତମେ ତ ସବୁଥର ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇକି ହାରୁଛ, ତମକୁ ଏ ଘରେ କେହି କିଛି କହୁଛ? ବାପାକୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ମତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ। ସବୁ ନଡ଼ିଆ ପଇଲା। ହେ? ଏ ବାପା ତମେ ଚୁପଚାପ ବସିଲ। ନଡ଼ିଆ ନା କେତେ अरे अरे अमी ओके 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 हाउ आर यू କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି अरे हाउ आर यू ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ହାଉ ଆର୍ ୟୁ ମୂର୍ଖ ପଡ଼ିଗଲା। ଆରେ ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ କିଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଅମି କହିଲୁ 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 ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଇଟା ବଢ଼ଉଛି, ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହବ? ବାପା କାମ କରି ବୋଇଟା ବଢେଇ। ମୂର୍ଖ। ଭାଇ ବାକ୍ୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଦୀର୍ଘ ହଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟକଟରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଇଟା। ଓହୋ ଇଟା ଇଟା ଇଟା। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଇଟାର ଇଂଲିଶଟା କ'ଣ? ମତେ ଝାଡ଼ା ଲାଗିଲାଣି। ଏଟା ତୋର ପାଠଶାଟା କିଛି ହବ। ବୁଝିଲ ଭାଇ, କନିଷ୍ଠ ଅମୀୟର ପାଇଖାନା କେବଳ ବାହାନା ମାତ୍ର। ପାଖକୁ ଡରୁଛି ସେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବୁଝିଛି, ଗଣିତ ଇଂରାଜୀ ପିରିୟଡ଼ କେବଳ ତାର ପାଇଖାନାରେ ହିଁ ବିତୁଛି। ଆରେ ଅଭି ଏଇଟା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବ ତ? ମାଟ୍ରିକ ପାଠ ସାଠ କିଛି ହେଲାନି ତ, କିଛି ହେଲାନି। ବାପା ଆରେ ଏଇଟା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବ ତ? ହଁ କରିବି, ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ବିଲକୁ ଯିବି, ମୁଁ ବିଲ କାମ କରିବି। ଏମାନେ ମତେ କେହି ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଧାନ ତର ବାହାରିଲାଣି। କେତେ ତେମେ ଏଠି ଚୁପଚାପ ବସିଲ। ସେ ଇଂଲିଶ ଥାଉ, ସିଆଡେ ଦେଖ ସିଆଡେ ଦେଖ। ହଁ ହଁ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ହେଲାନି, ସେ କରିବ ଆଉ କ'ଣ? ଯା ଯା ସାଇକେଲ ନିଅ, ଗାଁରେ ବୁଲ, ଗାଁ ସାରା ବୁଲ ହେଲା। ମୂର୍ଖ ପଡ଼ି ପୁଣି ଗୋଟା ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଘରେ ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ତ କିଛି ଜାଣିନି। କହିଲୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ଯାଇନି। ତୋ ମୁଣ୍ଡ ସୀତାଶ୍ରୀ କନିଷ୍ଠ ଅମୀୟ ପରାଜୟ ଲାଭ କଲା ପରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ଏହାର ଦୃଢ଼ ରହସ୍ୟ ସାମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ? ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଉଛି। ଅବିକାୟଂ ଜୀବନଂ ଶୂନ୍ୟ ଦିକ୍ ଶୂନ୍ୟହୀନ ଭାନୁଜ ବାହା ଅର୍ଥାତ୍। ତମେ ଚୁପ୍ କର, ନହେଲେ ହନୁମାନ ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ତମକୁ ଦହନ କରିପାରେ। ମୁଣ୍ଡ ଠିକ କହିଛ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଦିଅର। ଏଇ ନେଲ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ନା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଛି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଥୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଣିବ, ଆଉ ପାନ ଖାଇଦେବ। ଏଇ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହବ କି? ଖାଉଛ? ପାଉଛ? ସୀତାଶ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ତ ବଡ଼ ଭାଉଜ କେମିତି କନିଷ୍ଠ ଅମୀୟକୁ ମୁହଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବା କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ତ ସେଇଥିରୁ ଜଣେ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ସୁରାପାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି।
ସବୁ ଭୁଲ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର। ଏଟା 1 ନମ୍ବର ବଦମାସ, 1 ନମ୍ବର। बोलो आनंद एक बार हरि बोलो। एक घर एक मंदिर से तो सारा गाठू सुंदर। एक घर एक मंदिर से तो सारा गाठू सुंदर। एक घर एक मंदिर से तो सारा गाठू सुंदर। अब घर एक मंदिर से तो सारा गाठू सुंदर। जेजे बैठ ना जेजे बिछाना मुक्ति चिना जेजे जेजे मोरा हास से तो बिछाना रे मुक्ति जेजे मोरा हास से तो बिछाना रे मुक्ति जेजे अखिना अखिना ना इति तक मुंडिया मु मारुचि ओ अखिना ना इति तक मुंडिया मु मारुचि ओ अखिना ना इति आउ केतेबेले आइलो এই ঘন্টাটা হলো আইলি। हौ बैठा केते पोला पलंग पैसा ए जो भजन कीर्तन करी केते पैसा आइल बापा और तो खाली पैसा पैसा पप हौच पार्टी खनि मारी जाउछि तथापि पैसा पैसा। अच्छा बापा ए पैसा रे कोन हबो हां ए पैसा रे किछि हेई परिबो हैं टिके हरि नाम जप टिके नाम संकीर्तन कर ओ हरि नामे की रस अछि से हरे कृष्ण हरे राम एही नाम धरी जाऊ जीवन हे राधा माधव सते की हे जीव हे राधा माधव। एठी कवि कौन लिखले कवि ए गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद से मकरंद पान कर छे तरिले ब्रज नारी हां ठाकिता धिना 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 गोविंद 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 पदु गळुछि ए किए करे गला ए जोगी कोटा सप्ताह आइलानी ताको साउला मुठा दिया ए जेजे ए मु अज अजगर ए अजगर कोठु आइला अजगर कोठु आइला बुढ़ा मुंड तारटा पूरा छिड़ी गलाई। ए क कहि अच्छा बापा पुआ मासर 30 दिन 25 दिन बाहर रहउची आ बाहर खाउची हां आ मु मोर बाहर रहउची नाम संकीर्तन करूची हरिनाम जपुची अरुआ डालमा खाउची मु मोर सेड रहउची रात निद्रा होउची मु तो तम घरु किछि नउनी कि किछि खाउनी। अच्छा बापा 10म श्रेणी परठारु मोते गोटे हाफ पेंट दवा छड़ा आउ किछि तमे देइछ मु एई नाम संकीर्तन हरिनाम जपुची बोली एई धोती नाम से मु मोर बकई बोलुची मु तो तम घरु किछि मागुनी कि किछि नउनी तथापि हम सबले पैसा पैसा कहि काई हम जिगि जिगि होउछ। ए घरକୁ ଅନ୍ୟ ପୁଅ ମାନେ କିଏ କେତେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ ଭଲ ସେ ଜଣା। କାଇ ବାପାଙ୍କୁ ତ ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଭଲ ସାର୍ଟ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସାର୍ଟ ତ ସାର୍ଟ ଖଣ୍ଡେ ଗଞ୍ଜି ଦଉଛନ୍ତି ନା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ତମେ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲ ତମ ମନ ପସନ୍ଦର ଗୋଟି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଆଉ ବସା ଦେଇ ରଖିଛି ଖାଇବ ଆସ। ହଉ ଏ ବଡ଼ ବଢିଆ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ହଉ ଆଉ ବାପା ଆପଣ ସେ ପାଣି ଘର ଗାଁକୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଯିବେ ନା? ହଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ ନାନୀ ବାପା କିଛି ଖାଇବେନି ହେଲା।
आज देखली रे सुंदरी को किसियाली चली जे ए मन तो चले बोगा की छेड़ी आज देखली रे सुंदरी को किसियाली कौन आसीगल मा काली काली कपाली मुंड माली बापा मु जदि महाकाली पक्षिशाली ताले कॉलेज रे मत समझते केंदी ब्यूटी क्वीन कहउचंदी ए तो कॉलेज टाइम केतेटा बाजिला रे ଜାଣିଛୁ तमे टिके चुप रहो तते पचाची तते केतेटा बाजिलानी खाली तो मेकअप होचु मेकअप जाउची ना देखिबो एने बापा आज पर हम कॉलेज रे सुंदरी कंपटीशन थला सेतिरे मु भाग नै छी हाँ सतरे से फास्ट हबो वाह आ मु फास्ट हंदी का तोबला को चले देखिबो ना फास्ट हबो अरे पपुलो अरे ए ये होची तम अधा अंडीरी ठीक नानी बुझिला अच्छा तमे अंजलि am I right यस by the way ता ने प्रफुल्ल नुहे प्रोटीन ता छडा से तुम मेकअप देखे कि फियर पड़ची अरे खाली को सकती की आपको देखी की आरी भलिया केते पिला हम गाय रे झाड़ा होती जोर रे पड़िले जो बोलो अंजी भाई तू तू एमती कोन देखा जाउছো ए तो मोटा एमती कोन देखा जाउची बापा एटा रोग पकाई तो भाई ओमा मेकअप हेची हैं कलिकता मैसूर जो मेकअप पाउडर टानथलो से सब लगे दी हां देखु ना सेति पे कॉलेज मत समझती केंदी ब्यूटी क्वीन कहउचंदी ताले प्रोटीन कांदिला काई देखो से एबे भी तुमको देखिबा को चाहन से डरी के पूरा छानी आई गलानी चलिल बाबा चल हां बैठैला पपुलो। फोन को नहीं जाए पपुलो देहे मंदाकिनी रज लगाई ग्राम सुकरी की होइब गाई मजा वो भीतर जाई सब सुनतली अरे मु तो तते कोप के आई बोली कहतली हेला भाई तते ना घुसरी आई बोली कहली एडी की तते समस्त कहबे सारा भाई काल मत तो भाई तो मर बापा देखु मते कोन कहउची तमे चुपचाप हेकि बसि जो सातो घरे सातो भाई रे कोटिए बोली भौणी थिला तो बोल सेमन तक के हत्या करे कहितली पर तार किते जत्न किते स्नेह सता किते लाडले पळलो करछ आ तमे माने एमती जत्न दउछ बापा तमे केमिति सही परिछ रूपा चांद गड़ा हला गोपा मोला ये कथा जानी छु ना नाई खाली तो मेकअप होचु मेकअप पाठ साथ में किछि नै जाउछु ना देखिबै ने जाउची देख पुलिस पहुंची ओडे हेला देख बोले कोन मो बड़ा मो कथा के सुनु ना ए बड़ा
ଭାଉଜ କିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା କିଏ ତାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି କିଏ ଯାଇ ଘରେ ଯୋଉ ପାଲା କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ ତାକୁ କେହି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବୋହୁମା ଘରେ କିଏ ପାଲା କରୁଛି? ସେ ନଣନ୍ଦରାଣୀ ଆଉ କିଏ? ଭାଉଜ ତମ ମେଥପ୍ଲସ୍ ନିଅ। ବର୍ଷକ 6 ଋତୁ ସେଇଟା ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ହବ କହିଲୁ? ରେନି ପବନ ଚୈତି ରଜ ଦଶହରା କୁଆଁର ପୁନେଇ ହୋଲି ହେଲା। ପଢଉଛ ବାପା ପାଠ ପଢଉଛ ପରା କିଛି ହେଲା। ଭାଉଜ ତମ ମେଥପ୍ଲସ୍ ନେଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ପାଠ ପଢୁ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଟି ପରୀକ୍ଷା ସାଇକେଲ ରଖି ପୁଣି ଆସ। ପୋଷାକ କରିବି ପୋଷାକ କରିବି କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗା ପଇଲା ନାନୀ ଉଠୁ ନାନୀ ଏଟା ଟେଲରିଂ କରୁଛି ନା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋ ପାଉଡର ଗୋଟେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଭାଉଜ ସେ ପାଉଡର ଟଙ୍କା ମଝି ଆଇ ତମେ ଦେଇଥିଲେ ତମେ କେତେ ମାଇଲ? ଏଇ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇକି ରହି ବୁଝିଲୁ? ରୁହ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ହେ, କ'ଣ ଶୁଣିବୁ ଅନେଇଲୁ ତତେ କଞ୍ଚା ଖାଇବି ତମ ବୋପା ବି ପିଠିରେ ପଡିବନି। ସୁପିଲାଣି ଇଡିୟଟ କୋଡି ଖରାପ ମୋ ବାପା ତୋର କ'ଣ ହବ? ମୋ ବାପା ତୋର କ'ଣ ହବ? ଇଡିୟଟ କୋଡି ଖରାପ ବଡ ଆପା ହବ। ନାଇଁ ବଡ ଆପା ହବ। ବଡ ଭାଇ ହେଇଛ ବଡ ଭାଇ। ଏମିତି କଣ କଥାଟା କରୁଛ? ନାଇଁ ଏମିତି କଣ କଥାଟା କରୁଛ? ଏଇ କ'ଣ ଜୁନିୟର ସିନିୟର କିଛି ଜାଣିନ ଏତିକି ଟିକେ ରୋଜଗାର କରି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛ ବଡ଼ ଭାଇକି ପୁଣି ଆନ୍ସର ମାଗୁଛ। ବଡ ଭାଇ ଇଏ ପୁଣି ହେଇଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ହେଇଛନ୍ତି ବଡ ଭାଇ ଏଇ ସାନ ଭାଇ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଇଡିୟଟ ଷ୍ଟୁପିଡ ଲେଡି ଆଉ ବେଶୀ ପାଲା କଲା ବାଲା। ଏଇ ତମେ ରୁହ ମ କ'ଣ ନାନୀ କହୁଥିଲ? ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟାଇଲ ଚବଉଛ ନାଇଁ? କାହା ଜିଭରେ ଏତେ ହାଡ଼ ଅଛି ମତେ କହିବାକୁ? କାହାର ଜିଭର ହାତ ଜିଭ ଲଗେଇ ଟାଣି ଆଣିବି? ଆରେ ମୁଁ ଟେଲରିଂ କରୁଛି ବୋଲି ଘରର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି, ପନିପରିବା ମୁଁ ଆଣିବି, ରାସନ ସଉଦା ମୁଁ ଆଣିବି, ସବୁ କଲା ପରେ ବି ପୁଣି ମତେ କହିବ ଦାନ୍ତ ଲଗେଇ ଟାଣି ଆଣିବି ରେ? କାହିଁକି ଆମେ ତ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛୁ ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ତ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିଦେବୁ। ୟେସ୍। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ 4-5 ଦିନ ରହି ପଡ଼ୁଛୁ ମାନେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସୁଛୁ ମାନେ କ'ଣ ହବା କଥା? ନା ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ହବା କଥା କହୁନ ତମେ କୁହ? ମଟନଟେ ଚିକେନଟେ ମାଛଟେ ନହେଲେ ଅଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡା ଝୋଳ ଏଠି ହେଇଛି ମଣିଷ ଖାଇବ ଭଣ୍ଡା ଝୋଳ ବୁଝିଲ? ଭଣ୍ଡା ଝୋଳ ଖାଇବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଣ୍ଡା ଝୋଳ ଭଣ୍ଡା। ଆରେ ତାକୁ ଆଣି ନଉଛ ଆରେ ଛୁଆଟା ଖାଇଲା କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କରେ କ'ଣ ଖାଇବ କୁହନି? ବାସ୍ କ'ଣ ବହୁତ ଆଜି ସବୁ ଖାଟା ଉପାସ। ମୋର ଏକାଦଶୀ ମୋର ନ ଖାଇଲେ ଚଳିବ ମୋର। ବାପା ଚୁପ୍! ବୋହୁମା ଆଜ୍ଞା
ମତେ ଟିକେ ଖୋଲିକି କହିଲ ସେମାନେ କେହି କହିପାରିବେନି ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ବାପା ନଣନ୍ଦ ରାଣୀ ଘର ଭିତରୁ ଗଲେ ଆଉ ମୋ ପାଉଡର ଡବାଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ରଙ୍ଗବତୀ ରଙ୍ଗେଇ ନାନୀ କହୁଛି ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଏଇ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ तो चुट्टी घेरे गई ने चुप्पा छोड़ दे कौन सुना सेती बळे उते सुना 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 एते जदे पैसा पैसा होच ताले गोटे कथा कोन सब अलग आइ जाउ ना बड़ भौज श्रीफल तो किसी खराब कथा कही ना एटिकार परिवेश घटना और दुर्घटना को स्वचक्षुरे देखला जहाँ सत्य ताहा प्रांजल भाव वर्णना कर जहाँकि सरलार्थ 5 नंबर पाइबा योग्य आई त्रिभुज नई चतुर्भुज ही भाउज पछड़ रोच तमे कहि परिबो मझिया भाउज गेर छुट्टी घुमे को पे माइला ना ना को पे माइला छी 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 माइले किछि कथा नै ये केते पैसा खर्च करी ब्यूटी पार्लर जाई छुट्टी गुडे साइज करतली सब जाके उलाट देला ये पड़े ये भी करी पड़ा हे भगवान मो देह रे निया लागी जाउची निया ए आ जदी तू एटे किछि समय रहिल ना तो 32 लान तो पळे देबी चिनी चो भाउज अमे अजय अबे अच्छे चुपचाप सो सब दोष होची सब ए सान टकार हमें चुपचाप बढ़िया पड़ा दुनिया बुकुरे बंचिबाकु हेले केते दुख केते झड़ा सही जा रे ए दुनिया
ତ୍ରିଫଳା ରାମାୟଣରେ ବାଳି ସୁଗ୍ରୀବ ଯେମିତି ଗଦାରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା କନିଷ୍ଠ ଅମିୟକୁ ତାଙ୍କ ବଜ୍ର ଭଳିଆ ହସ୍ତରେ ମାର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଦେଉଛି। ହତଲକ୍ଷ୍ମା ନ କଉ ଗୋତ୍ରା ତାଦୃଶ୍ୟେନ ମୁଖେନ ତାଦୃଶ୍ୟ ଗୋତ୍ରସ ପୁତ୍ରଃ ଜାୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଓ ତମେ ଚୁପ୍ କର। ନଈ ପଡ଼ିଥିବୁ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାୟ ମାରିବୁ ସେତିକି ବେଳେ। ଆରେ ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରେ ଏତେ କହିଲା ଉଠିଲ ଅମ୍ବିଆ ଉଠ। ମୁଁ ଗେଲ ଦିଅରଟାକୁ ଆସ କେତେ ମାଡ଼ ହେଲାଟି। ଆସରେ ସବୁ ଖାଇବ ଆସ ଆସ ସବୁ ଆସ ସମସ୍ତେ ଚलो ଏକାଦଶୀରେ ଟିକେ ଖାଇଦବା। ଭଣ୍ଡା ଝୋଳ ତ ଆଉ ନଥିବ, କଙ୍କଡ଼ା ଚଟଣି ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଚଳେଇଦେବା। ଚାଲ। ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ଡାକୁ ଡାକି ମରିଗଲେ ବି ଜମା ଯିବିନି। 8 ଦିନ ପାଇଁ ଡାକିଲେ ବି ଜମା ଯିବିନି। ଜଳ ଖାଦ୍ୟ ପବନ କିଛି ବି ଛୁଇଁବିନି। ବିଳମ୍ବ କହୁନ ମୁଁ ଯାଇ ନହେଲେ ମୋ ଉପରେ ବି ହେଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ। ଘରେ ଗୋଟିଏ ପାଲା ଚାଲିଛି ପାଲା। ପିଲା ଗୁଡାକ ଛୁଟିରେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଖୁସି ହବା କଥା, ଆନନ୍ଦ ହବା କଥା। ହେଲେ ଇଏ କଳା ପାହାଡ଼ ସାଜି ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅରୁଣ ବାପା କଣ କରିବା? ଆମ ଘରେ ଭାଇ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଭାଇ, ଆପଣ ଯଦି ମାଇଣ୍ଡ କରିବେନି, ବାପା ତ ଅଛନ୍ତି, ଜେଜେ ବି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମୟରେ ଘର ଜମିବାଡ଼ି ସବୁ ଭାଗ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ଆଗକୁ କାଳେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମହୀଶୂରରୁ ଏଇଠିକି ଆଇଛୁ ନାଇଁ? କଥାଟା ଅବଶ୍ୟ ମୋ କାନରେ ପଡିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଠିକ ପଡିଥିଲା। ବୁଝିଲ ବାପା, ଆମର ଯୋଉ ଗହିର ମଥାରେ ଯୋଉ ତାଳଦଣ୍ଡା ଜମିଟା, ସେଇ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନ ହବ ବୋଲି ରୀତିମତ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ହଁ ହଇରେ ତୁ ଶେଷରେ ମଦ ଦୋକାନ କରିବୁ? ବାପା ମେଡିସିନ। କାଇଁ ତୋର ଦୋକାନ କରିବା ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନ କରୁନୁ? ପିତାଶ୍ରୀ, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ କୋଉ ଔଷଧ ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ବାହାଘର, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସବୁଥିରେ ମଦର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ୟାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ। ଏଇ ନିକଟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜମି ଚାଷ ହେଉଥିଲା, ଜମିର ଧାନ ତଳି ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଥର ହେଲା, ଆପଣ ପରା ନିଜେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ 2 ବୋତଲ ଦାନ କଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ଭାଇଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଲି ତେଲ ଏକାଠି ହେଲେ ପିଡ଼ିଆକୁ ପଚାରେ କିଏ? ତେଲି ତେଲ ଏକାଠି ହେଲେ ପିଡ଼ିଆକୁ ପଚାରେ। ପାଠ ତୁ ତ ପଢିଛୁ, ସେ ବି ପଢିଛୁ। ସେ ଚାକିରି କଲା, ତେତେ କିଏ ମନା କଲା? ବେଶୀ ଚାଲାକି ଦେଖୁ। When they had finished, Tricky took a walk round, signing bowls, licking casually. ବୋପାଲ ଇଂଲିଶ ପୁରା ଚୋବେଇ ଯାଉଛି ଆଉ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିପାରୁନି, ଆଇଲା ଏଠି ଇଂଲିଶ ଚୋବେଇ ପକେଇଲା। ହେଇ ଯାଉଛୁ ନା ଦେଖିଲେ? ହେଇ ବୁଝିଲ ବାପା, ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି କଥାକୁ ଏତେ ଆଉ ନ ଖେଳେଇକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବାଟା ଭଲ ହବ। ମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ଏ ଘରେ 5ଟା ଚୁଲି ଜଳିବ?
ତମେ ମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଏଇଆ ହବ। ଅମିନ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସୁଛି। अनदी दास घरु जेते का धन केते केते नहीं गले केते का धन रे अनदी दास घरु केते का धन ତୁ ହଉଛୁ ଏ ଘରର ଶକୁନି ନମ୍ବର 1 ଏକ ନମ୍ବର ଶକୁନି। Grandpa, that is coconut dum dum. This is original dum dum. ए दादा दादा बाबा मते नाइले ଭଲ ହେଇଛି
ତୁ ତ ତୋର ଛୋଟ ବେଳୁ ବୋଉ ବୋଉ ଡାକୁଥିଲୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡି ମମି ମମି ହେଲୁ ଲଘୁଚାପ ବୃଷ୍ଟି ହେଲା। Hey, Grandpa, come on, do exercise. Come on, jump. ହଁ ଜେଜେ ବାପା ତ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସବୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। Hey, କା କଣ କହୁଥିଲୁ? ତତେ ପଚାରୁଛି। ଏ ଶ୍ରୀଫଳା ଟିକେ ନାରିକେଳ ତୈଳ ଆଣିଲ। ତତେ ପଚାରୁଛି ବେ କାହାକୁ କଣ କହୁଥିଲୁ? ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଯାହୃଦେ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ। ହଉ ରହ ସମୟ ଆସିଲେ ତୋ କଥା ବୁଝି ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ ନା। ଏ ଗୋଟେ ଚୌକି ଆଣିଲ ଚୌକି ଓ ଏଇଠି ବସୁଛି। ଲେ ନିଅ ବାପା ବାପା ଏପଟେ ଗୋଟେ ଅନାଦି ଭାଇ ମଣିଷ ଦିନେ ପାରୁନ ଅନାଦି ଇଏ ଅମିନ ଦାଦା ପାଟିରେ କଣ ଟିକେ ବାହାରିଲା ତମେ ହସୁଛ ବାପା ଦେଖିଲେ ମତେ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ବାପା ଇଏ ଅମିନ ଦାଦା କାର୍ତ୍ତିକା ଦାଦା କାର୍ତ୍ତିକ ହଁ ଅମିନ କାର୍ତ୍ତିକ ବୁଝିଲି ବାପା ସେ ଚକମନ୍ଦି ବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଗଇର ସେ ଗୋଚା ତର ଲଳିତଗିରି ପଟୁ ସେ ଗଇରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମିନ ଯାଇ ଏମିତି ମାପଚୁପ କଲା ଯେ କ୍ଷୀର କିଏ ମୁତି ଦେଲା ରେ ନାଇଁ ମୁତ ନୁହଁ ପାଣି ଏଇଠି ତେଲ ନିଅ ପାରୁଛ ଯଦି ପିତାମହ ଅନାଦିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣଗହ୍ୱରରେ 2 ବୁନ୍ଦା ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅ। ବାପା କାର୍ତ୍ତିକା ଏଇ ତୁ ବାହାରିଲୁ କୁଆଡେ ବାହାରିଲୁ ବାପା ଆଜି ମୋର କଲେଜରେ ସୁନ୍ଦରୀ କମ୍ପିଟିସନ ଅଛି ତ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ନା ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆୱାର୍ଡଟା ଅନ୍ୟ ଆଡେ ଡାଇଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏ ଘରୁ ଆଜି କେହି ଯାଇପାରିବେନି ଏ ଜମି ଭାଗ ହବ ଏ ଘର ଭାଗ ହବ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପଛରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମତେ କିଛି କରେଇ ଦେବେନି ଏ ତମେ ଯା ଓ ଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ନା ଯା ବସ ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ବସ ଘର ବାଡି ଜମି ପଟାଟା ଆଣ। ଆରେ ଅରୁଣ ଯା ନେଇଆ আচ্ছা বাবা এটা ইস্ট না ওয়েস্ট? ଓ ମହୀଶୂର ଫେରିଛୁ ତ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କାହିଁ ଜାଣି ଇଏ ଜମି ପଟା ଆରେ ବାପ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ବଞ୍ଚିଥିବେ ତ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଅ এইটি শুনুছ তমুকু যদি সে গুহাଳ পଟ জায়গাটা দেলে না তমে জমা আনিবনি বুঝিল ও যদি আনিল ଆଣିବିନି ତମେ ଯୋଉ ପାଇଁ ନସର ପସର ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣି କରି ଶକ୍ତି ବକ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଚୁପ କର ନହେଲେ ହନୁମାନ ଯେମିତି ଲଙ୍କା ଦହନ କରିଥିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ମୋ ବାକ୍ୟ ବାଣରେ ତମକୁ ଦହନ କରିପାରେ। ନ ଦହନ କରିପାରେ
ବାପା ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ବାପା ହେଡମାଷ୍ଟର ନା ତୁମେ ବେଶୀ ପକର ପକର ହଉଛି ମାପୁଛି ପସରୁ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବାନି ନବ ନବ ବୋଲି ଯେତେକ ପଦାର୍ଥ ମଲା ବେଳେ ଛୁଇଁବେନି ବୋଲିବେ ଭୂତ ହେ ଖାଲି ତ ନବ ଆଉ ଏଇ ସବୁ ନବ 8% ଆଉ 8% ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ବାହା ହେଇଥିଲୁ ତୋ ବାହାଘର ଭୋଜି ମାନେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏଇଠି 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 ବାହାଘର ଭୋଜିଟା ଗାଁ ବାଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ବୁଝିଲୁ ଏଇଠି ହତ ଚଟି ଚଟିକିରି ଖାଉଥିଲେ ଶେଷକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମାରୁଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ବୁଝିଲୁ ଛତୁରୀ ଖାଇ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମଟନ ଦେଇଥିଲ କି ନାଇଁ ନାଇଁ ମଟନ ଦେଇଥିଲ କି ତମ ବାହାଘରକୁ ମୁଁ ପାଣି ଲେମ୍ବୁ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ବା ମୁଁ କରିଥିଲି କଣ ଏମିତି ଦେଖେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ସବୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ପାମ୍ପଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇକି ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା ଲଙ୍କା ମାରୁଥିଲା ଲୋକ କି ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ନୁହଁ ଇଏ ସବୁ ମୋ ସ୍ୱଜନ୍ମିତ ପିଲା ପାଇକିନା କାହାର ନବ ମିଳେ ଆଗ ବଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁନ ତମର ପୂର୍ବ ବଝିଆ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତମର ବଝି ଆଜ୍ଞା ସାନ ଟିଉସନ ଯାଇଛି ତାର ପଶ୍ଚିମ ଏଇ ହିସାବରେ ଭାଗ ହବ ପାଇକିନା ପଟଟା କାହିଁକି ରଖିଲା ତାକୁ ଭାଗ କରି ଫାଳ ଫାଳ କରିଦିଅ ପାଇଖାନାଟା ତାକୁ ଚକୁଳି ପିଠା ନୁହଁ ଯେ ତାକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇ କେଇଦିନ ହେଲା ସେ ଲାଟ୍ରିନରେ ସବୁ ଜାଳ କାଠ ରହୁଛି ଭାବିଛି ସେଟା ତାଲା ପକେଇକି ଚାବିଟା মই ଶୁଣିଛି ଭାରି ନେଲା ବାଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାରି ନେଲା ବାଲା ହେଇଛ ସବୁ ତ ନେଇଯିବ ଖାଲି ଆଉ ଇଟା କାହିଁ ବାକି ରହିବ ସେ ଲାଟ୍ରିନ ଇଟାକୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇଯାଅ ମଇସୁନି ଆମେ ତ ଖାଲି ମାଗଣା ଅଛୁ ନା ମାଗଣା ଅଛୁ କିଛି ଶୁଣିବି ଚାବି ପକେଇବି ଚାବିଟା মই ଶୁଣିଛି ଅସଲ କଥାଟା କହିଦଉନ ବାପା ସେ ପାଇଖାନାଟା ଆମକୁ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ଗଲେ ଫସର ପେଟି ଏ ସାନ ଆଇଲେ ଦେଶର ବାଟି ଆରେ ଇଟା ଖଣ୍ଡେ କିଏ ବଢେଇଥିଲ ବାଲି ଚଲେଇ ଚଲେଇ ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି କଣ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି କହି ଦଉଛି ସେ ପାଇଖାନାଟା ଆମର ଶୌଚାଳୟ ଆମର ସେ ପାଇଖାନା ଆମର ଲାଟିନ୍ ରୁମଟା ଆମର ପାଇଖାନା ଆମର ପାଇଖାନା ଆମର ଘର ଆଗ ପଛଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ତ ବାଣ୍ଟି ନେଲ ଆଉ ଏପଟେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର ବି ନଷ୍ଟ କରି ବସିଛ ମୁଁ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ପରିବାର କୌଣସି ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ କ'ଣ କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଏକା ମୁଁ कौन है मत कितने के लागू देना कौन मैं स्नो पाउडर लिपस्टिक आने मत दो देना तब और मत मारी देना नहीं गई मुझे अरे
କିଏ କହିଲେ ତୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ ବୋଲି? ଏ ଘରେ ତୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତୋର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜେଣ୍ଡର କଣ ସବୁବେଳେ ହଉଛୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଥାର୍ଡ ଜେଣ୍ଡର ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସତ ଏକ ଅଭିନ୍ନ। ସେମାନେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି OAS IAS ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କରି ଦେଖେଇବୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଭାଇ ଏ ଭାଗବତ କିଛି ହେବନି, ସବୁ ମୋର, ସବୁ ମୋର, ସବୁ ମୋର, ସବୁ ମୋର। କଣ ହେଲା? ମୁଁ ଟିଭିରେ ମହାଭାରତ ଦେଖୁଥିଲି। ମହାଭାରତରେ କଣ ଦେଖୁଥିଲୁ? ସେଥିରେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହଉଥିଲେ। ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହଉଥିଲେ? ଏଠି ବି ସେଇଆ ହଉଥିଲା କି? ହଁ, ଏଠି ଜମି ପାଇଁ, ଘର ପାଇଁ ତୋ ବାପା, ତୋ ଦାଦା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଲଢ଼ାଲଢ଼ି ହଉଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ମୋ ବୋଉ କହୁଥିଲା ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବିନି, ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବିନି, ତୋର ମୋର ଆସୁ କଟିବି। ଏ ବୁଢ଼ା ଖେଳୁଛି, ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, ବସୁଛି, ତାକୁ କେବେ ବାବା ବାବା ଦେବିନି। ଆରେ ଆରେ ଦେଖ ରେ, ତମେ ମାନେ ସବୁ ଶିଖ, ନାତି ଠାରୁ ସବୁ ଶିଖ ତମେ ମାନେ, ସବୁ ଶିଖ ତମେ ମାନେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଉ ସବୁ ଆର ଥରକୁ। କାଲି ଆସିବନି? ଆସିବ? ଅଭି ନେଲୁ ତାକୁ ଟିକେ ବଳେ ଦେଇ ଆଇଲୁ। ବାପା ଏଇ ନିଅ ପଟା। ଆରେ ଅରୁଣ ନେ, ଜେଜେଙ୍କ ଠାରୁ ଟିପ ଚିହ୍ନ ସେ ପରା ହଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ମାଠଦାର। ଜେଜ, ଏଇ ନେ କାଗଜ ନେ। କି କାଗଜ? ଆଜିଠୁ ସମସ୍ତେ ଅଲଗା, ତମେ ଅଲଗା, ମୁଁ ବି ଅଲଗା। ତମେ ମତେ ପୁଅ ବୋଲି ଡାକିବନି କି ମୁଁ ତମକୁ ବାପା ବୋଲି ଡାକିବିନି। ବାପା, ଏ ଅନାଦି ଦାସର ଗୋରଟା ଆଜି ଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ବାପା, ସବୁ ଭାଗ ହେଇଗଲା, ଭାଗ ହେଇଗଲା ବାପା। ମୋ ପୁଅ, ମୋ ଧନ କାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି? ଏଇ କାଗଜରେ ଟିପ ଦିଅ। ଏଇ କାଗଜ ମତେ ଟିକେ ଧଇଲ।
କହିଛି ମୁଁ ଆଉ ମହୀଶୂର ଯିବିନି, ଏଇଠି ରହିବି। ଭାଇ ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ, ସହରରେ, ଯୋଉଠି ଆଧୁନିକତା ଅଛି, ସବୁ କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଅଛି ସିନା, ହେଲେ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟେ ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ଭାଇ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଆମ ଘରର ରୀତିନୀତି ନିୟମ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଚାଲିଚଳଣି, ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ସେସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିନି ଭାଇ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ମୁଁ ଦାୟୀ ଭାଇ, କେବଳ ମୁଁ। ଭାଉଜ ପିଲାଟିଏ ହେଇଥିଲି, ଆମ ବୋଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଆର ପାରିକି ଚାଲିଗଲା। କେମିତି ଭୁଲିବି ସେ କାଳରାତି ଭାଉଜ? ମରିବା ଆଗରୁ ସେ ମଲା ସେଜରେ ପଡି ତମ ହାତ ଦିଟାକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ କହୁଥିଲା, ମଞ୍ଜୁ ମୋ ପିଲା ତତେ ଲାଗିଲେ ମଞ୍ଜୁ, ତାକୁ ତୁ କେବେ ହତାଦର କରିବୁନି, ତାଙ୍କ ସବୁ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା ଦେଇ ତାକୁ କୋଳେଇ ନେବୁ ମଞ୍ଜୁ। ତୋ ପଣତ କାନିରେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଗୋଡେଇ ରଖି ଏ ଘର, ଏ ମାଟି ପାଣି ପବନ, ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଆକଟ, ତମର ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଏଠି ଛିଡା ହେଇ ମାଗୁଛି, ଏ ଘରୁ ମାଗୁଛି ଭାଗ ଭାଗ ଆଉ ଭାଗ। ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ଭାଇ। ଭାଉଜ ତମ ପଣତ କାନି କଣ ମୋ ପାଇଁ ପର ହେଇଯିବ ଭାଉଜ? ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ, ମତେ କ୍ଷମା ଦିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘରକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ଶିକ୍ଷକ ହେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ନୀତି ଦଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଘରର ରୀତିକୁ ମୁଁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲି। ଭାଉଜଙ୍କ ଆଖିରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୁହ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ବୁଝୁଛି ଭାଇ, ମୋ ଶିକ୍ଷା ଅସବଳ ଥିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ମନ ଅକ୍ଷମ ଥିଲା। ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି କୀର୍ତ୍ତନରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଭଲ କାମ କରୁଥିଲି ସତ, ହେଲେ ଘରର ଦେବ ଦେଉଳକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଜେଜେଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା, ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କର ସେବା ଆଦର ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲିନି। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ମଠ ଯିବାରେ ମୁଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଝୁଛି, ମୋର ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ ହଉଛି ଏ ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁଛି ଭାଇ। ଭାଉଜ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ। ଭାଇ ମୁଁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ 4 ଥର ଫେଲ୍ ହେଲି ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲି, ମୁଁ ପାଠରେ କେବେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ଭାଉଜ ଆମକୁ ଖାଇବା ଖୋଜି ଦଉଥିଲେ, ମୋ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରିଣାମ ମୁଁ କେବେ ଆଶା ପୁରା କରିପାରିଲିନି ଭାଇ। ଯେଉଁ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି କହୁଥିଲା, ଚିନ୍ତା କରନା ଆମେ ଅଛୁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଇ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଭାଉଜ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଯେମିତି ମୋ ପୁଅ ଭଳି ଥିଲ, ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛ। କିଏ କହିଲା ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଦୁଃଖର? ମୋ ଆଖିର ଲୁହ ଆଜି ସୁଖର। ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆସ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆସ, ମୋ କୋଳକୁ ଆସ, ଆସ।
ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଆମର ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ବି ଯାଇ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆରେ ଆସ ମୋ ଭାଇମାନେ, ଆଜି ତମେ ମାନେ ଯାହା କହିଲ ମୋ ମନର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଜଞ୍ଜାଳ ପୋଛି ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମା ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଏକାଠି ବୁଝାଇକି ରଖିଛି। ତମେ ମାନେ ଅନେକ ଭୁଲ କରିଛ, କିଛି ମୋ ମନରେ ରଖିନି, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ପାଶରେ ଦେଇଛି। ଆରେ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଏମିତି ମୋ ଭାଗ ହବା, ତାହେଲେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଳି ତୁଟିବ ନାହିଁ, ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଏଡେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୀଟ, ତାଠାରୁ ବି ହୀନ। ଆରେ ଏଇ ଯିଏ ବସିଛି ସେ ତ ଭାଗ ହବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ପାଠଶାଠ ପଢୁଆ ମଣିଷ ଶିକ୍ଷିତ। ଆରେ ଆସିଛେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ବି ଯିବା। ଏ ବୋଉ ବୋଉ ତୁ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉ ନା ତାକୁ ଟିକେ ଗାଉନୁ। କ୍ଷୀର ଯଦି ଖାଇ ବସିବ ଘରେ ଥିବ ଗାଈ, କଳି ଯଦି କରି ବସିବ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ ଭାଇ। ଏ ବାପା ବାପା ମୁଁ ନଙ୍ଗଳା ହେବିନି, ମତେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟା ବୋଧେ ମାର ତମେ ବି ଥିଲ। ତମେ ବି ଥିଲ କି? ମନରେ ମନ ମିଶି ଗଲେ ଆସିବ ଆମ ଘର, ଆସିବ ଆମ ଘର, ଭାଇ ସାଥେ ଭାଇ ଥିଲେ କାହାକୁ ଆମ ଡର, କାହାକୁ ଆମ ଡର। ଏ ମନରେ ମନ ମିଶି ଗଲେ ହସିବ ଆମ ଘର, ହସିବ ଆମ ଘର। ଭାଇ ସାଥେ ଭାଇ ଥିଲେ କାହାକୁ ଆମ ଡର, କାହାକୁ ଆମ ଡର। ମନରେ ମନ ମିଶି ଗଲେ ହସିବ ଆମ ଘର, ହସିବ ଆମ ଘର। ଭାଇ ସାଥେ ଭାଇ ଥିଲେ କାହାକୁ ଆମ ଡର, କାହାକୁ ଆମ ଡର। ଏଠି ଭଗବନ୍ତା ଅନାଦି ଦାସର ଘର, ଅନାଦି ଦାସର ଘର, ଅନାଦି ଦାସର ଘର, ଏ ଅନାଦି ଦାସର ଘର। A big round of applause. I request all of you a big round of applause for the port users team. प्रथमरु 75% जेतिक आमे हसी दिले, हसी हसी पेट दर्द छाती दर्द होइतला, शेष सीन समस्त को कोन दे दिले। समस्त कलाकार माने अछंती, अनुरोध करिवि निर्देशक महोदय को श्रीयुक्त निरंजन गान सर, समस्त कलाकार मानकर निखुण अभिनय एवं निर्देशक अक्लांत परिश्रम रे नाटकटी बहुत बढ़िया है। समस्त को धन्यवाद देवी। अनुरोध करी पोर्ट यूजर्स कोर कमिटी मेंबर्स मिस्टर एसी सुतार कोऑर्डिनेटर, मिस्टर सुभाष आचार्य, मिस्टर सुकांत चौधरी, दयाकरी अनुरोध करी समस्त टिके 5 मिनिट बसी जातु, दयाकरी 5 मिनिट बसी जातु। एमाने सब अक्लांत परिश्रम कर दीर्घ 2 मास धरी रिहर्सल करी एते कष्ट करके आपण मानकू आज नाटक परिवेषण कले, तांको परिचय टिके पाइकी तापर आपण माने समस्त जिवे। मिस्टर सुकांत चौधरी, मिस्टर जितेंद्र पति, मिस्टर भानुकर महापात्र, मिस्टर संतोष शतपथी, मिस्टर जुनित दास, समस्त मेंबर मान को अनुरोध करी मंच ऊपर को आसतु। अनुरोध करी आज संध्यार अतिथि मानकू
मुख्य अतिथि श्रीयुक्त बसंत कुमार विश्वाल महोदय, चेयरमैन पारादीप म्युनिसिपालिटी। श्रीयुक्त सुतिरंजन कर एडिशनल एसपी। श्रीयुक्त हिमांशु राउत चीफ इंजीनियर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। श्रीयुक्त सुशील चरण नायक चीफ मैकेनिकल इंजीनियर पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। श्रीयुक्त अंतर्जामी पट्टनायक सेक्रेटरी पारादीप पोर्ट स्टीवर्डर एसोसिएशन। श्री प्रशांत कुमार महाराणा सेक्रेटरी जगन्नाथ ललित कला संसद। अनुरोध करी आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त बसंत कुमार विश्वाल चेयरमैन पारादीप म्युनिसिपालिटी से नाटक विषय दुई पद कहे। कहबार किसी भाषा नहीं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर नाटकर कहानी जमती निर्देशना सेमती अभिनय भी सेमती एकाधारे सबु क्षेत्र अति उन्नत मानर सुंदर नाटक आम समस्ते एंजॉय कले एवं अनुष्ठान को पारादीप पोर्ट यूजर्स समस्त कर्मकर्ता एवं कलाकार भाई बहन मोर अनेक शुभेच्छा धन्यवाद। तापरे समस्त कलाकार मानकर परिचय दवा मैं एपटू आरंभ करुच्ची थर्ड जेंडर रु। मो ना तापस कुमार साहू अंजलि रमाकांत परिडा कार्तिक अमीन निर्मल नायक अशोक कुमार दास ग्रामवासी इतिश्री स्वाई अंटिना कांचन दास सरला नीलिमा प्रियदर्शिनी श्रीफला अंबिका सुतार मंजुला कीर्तिचंद्र दास जेज चरित्र गोवर्धन महापात्र अनाम राजा मल्लिक अजय कीर्तनिया धिक्तनाथ मनोरंजन मिश्र अरुण। नमस्कार मनोज सामंतराय। आशीष दास अम्य सुब्रत प्रधान अभि रुद्रांशु मल्लिक प्रोटीन लग्नजीत राउत विमल। वर्तमान अनुरोध करी पारादीप बंदर चीफ इंजीनियर श्रीयुक्त हिमांशु राउत सर नाटक विषय दुई पद कहे। नाटक विषय विशेष किसी कहबार नहीं। बहुत बढ़िया होता बहुत हस हसरे नाटक सरी आसला शेष को टिके कांद हो गला किंतु हस हसरे नाटक सरी से बहुत बहुत धन्यवाद समस्त कलाकार एवं जो माने नाटकर प्रस्तुति करिसेंती। आमे जानुछे बहुत परिश्रम करी एभली गोटे नाटक करिया को पड़ुछि प्राय 1 मास धरी समस्ते परिश्रम करुछंती। 2 मास हेलानी परिश्रम करिसेंती। आ नाटकर ना जा थिला शेष को मते कहीं लागिला नाटकर ना अनादि दासर घर होइतले भी भल होइता। जाओ नाटकटी बहुत उपभाग्य होइछि समस्त को धन्यवाद। आई कार्यक्रम हमर जगन्नाथ ललित कला संसद 7 तारिख पर्यंत डिसेंबर 7 पर्यंत चलिबो। कि मु आउ गोटे घोषणा कर देबा चाहूची आगुआ घोषणा हमर ऑल इंडिया मेजर पोर्ट कल्चरल मीट यही ऑडिटोरियम रे जनवरी 8 तारिख रु आरंभ होबो। आपण समस्त को आगुआ निमंत्रण करबा को मु जणाई देली ए घोषणा। जय जगन्नाथ। थैंक यू सर। अनुरोध करी श्री सुशील चंद्र नायक को चीफ मैकेनिकल इंजीनियर नाटक विषय दुई पद कहे। प्रथमे घर बाहला भावुली भाग भाई भाग ना पाप पुण्यर भाग्य भाग ना नर्क आउ पाताल बा स्वर्गर भाग किंतु एठी आसिक देखिली गोटे प्ले लेटर डेफिनेशन होची जदि प्रथमे परिकल्पना करा जाए जेकोसी नाटक को ताकू डिवाइड कर दिया जाए
ताकू डिवाइड करिया मध्य गोटे भाग से भागरे विभिन्न कैरेक्टरंकर विभिन्न भूमिकार भाषा दिया जाए डायलॉग दिया जाए से ही भली सेमानकर चरित्र को विभिन्न प्रकार आब माने हसरे कांदरे एम सब तार ये करंता परे विभिन्न सीन थाए एग्जैक्टली से सब होई एवरी डेफिनेशन हैज बीन कैरेक्टराइज्ड इन दैट भाग सबुठ बड़ आश्चर्य मते लागिला आई वाज सर्चिंग हु वाज दैट दास मिस्टर एंड मिसेस दास लास्ट ईयर मुझे एठी आस्तिली प्रथम एई नाटक रे ही मोर प्रथम आविर्भाव होइतिली एठी आस्तिली से दास मैडम आउ मिस्टर दास आपण को मु खोजुतिली जे कोठी रहिले से माने एते सुंदर भाबरे आपणकर जो प्रथमे आरंभ होला मंग धारक जे मानिनी गीत गाइले गणेश वंदना कले संबलपुरी गीत रे जो डांस ता सहित को गोटे एक्टर एमिति केही नाहाती जे स्टेज को कवर करना स्टेज रो प्रत्येक समय रे प्रत्येक एक्टिंग चलता है गोटे जगह रे एक्टिंग चली कांद गोटे जगह रे कांद सहित हस सब प्रकार जेते प्रकार आम भितर विकार अछि सब गुडा स्टेज रे चलता है साइमल्टेनियसली वंडरफुल गान बाबू आपन को बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स अनुरोध करी आमर निर्देशक श्रीजुक्त निरंजन गान सर को से केते परिश्रम करी केते कष्ट करी ये मंच को ये नाटक को परिवेषण कले से विषय खाली गोटे पदर कहबे गोटे पद तो कहबी निश्चिंत तो बहुत कष्ट करा जायछि एवं मु जतले प्रथमे ये नाटक को एठी नेकी जाइथिली सेठी कहिथिली ए नाटक केवल पोर्ट यूजर ही हेई परिबो तो अलगा कोड हेई परिबो नाही जा आज सफल होइछि धन्यवाद समस्त को समस्त धन्यवाद थैंक यू सर परिशेष रे अनुरोध करबी आम पोर्ट यूजर्स रो मुख्य श्रीजुक्त अंतर्जय पटनायक सेक्रेटरी पारादीप पोर्ट स्टीवेडर्स एसोसिएशन सर द्विपद कहबे समस्त को सत कथा कह जाउछि जे मु ड्रामा फामा शौक न थाए ड्रामा देखिया को ये के बसिया टीवी रे ड्रामा फामा देखिया भी मेरे से शौक न थाए जेहेतु दायित्व अछि मुख्य हिसाब रे आनी जंदी समस्त बसिली समस्त हसिली समस्त जमिति मु गोटे ऑर्डिनरी मैन भगवान घर मु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हे प्रभु कर भगवान कर मत को नुहे जो भाई पारादीप पोर्ट 20 वर्ष ट्रस्टी रही ए पर्यंत भी चेयरमैन रेस्पेक्ट कर कहीं कथा कह जाऊँ मु आपण ड्रामा देखिली मु देखिली किंतु मु देखिली से शौक ना क्रिकेट कौन खेल जानी नहीं क्रिकेट वाला बसे क्रिकेट वाला हसले मुझे हसी दिए मोबाइल पर जोड़े काम यूज करे कि बहुत विषय जानी नहीं जोटे तेणु मुझे कह कथा गोटे ऑर्डिनरी मैन भगवान गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है ऑल इंडिया रे बहुत लोग मत रेस्पेक्ट करती ऑल इंडिया लिए करती तेणु भगवान कृपा रही ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पार आज समस्त अच्छा समस्त विश्वास रखु जब भगवान चाहिए ऑर्डिनरी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पार तेणु गोटे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है मुख्य कहले आमर जो बसंत कहला जो पारादीप मुरबी जहाँ कहले किंतु एत दूर ये नुहे कि भगवान तो एक्सट्राऑर्डिनरी कर पारादीप 54 वर्ष व्यवसाय विशेष गला पारादीप बंद रही नाला देखीचु कारण आम घर पाखे बंद रही जहाँ ड्रामा विषय न कही पारे बहुत खुश समस्त समस्त एंजय जो कर सहित मुझे भाग नहीं एंजय कर थैंक यू सर जो आमर जो सरस सुंदर होती आज नाटक पछपटे जो मैंने अच्छा मुझे निमंत्रण कर मंच को आसवे आलोक सचारी जी अच्छा मनोज खटुआ अनुरोध करी वाद्ययंत्र अशोक आलोक एवं सह निर्देशक हिसाब से दीपक खुंटिया अच्छा अनुरोध करी से मंचासन हे मनोज आसतु वर्तमान समय आसी जो निर्देशक एत परिश्रम करी नाटकटी को सफल कर समस्त को हसई कंदे से निर्देशक को संबर्धित करने अनुरोध करी श्रीजुक्त बसंत कुमार विश्वाल महोदय को से आम डायरेक्टर श्री निरंजन गान को संबर्धित करेंगे।
थैंक यू सर। अनुरोध करी श्री अंतर्जामी पट्टनायक महोदय को से संबोधित करेंगे श्रीजुक्त प्रशांत महाराणा सेक्रेटरी जगन्नाथ ललित कला संसद। सार पाला गाइबे से आगुरी ड्रेस पिंधिकी बर्तमान प्राक्ट कर ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଲଳିତ କଳା ସଂସଦ ତରଫରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି अनुरोध करी चीफ इंजीनियर महोदय हिमांशु राउत सार को से संबोधित करेंगे आज संध्यार एंकर जानवी। आज संध्यार नाटक रे 2 जन शिशु कलाकार थिले लग्नजीत राउत। अनुरोध करी श्री सुशील चंद्र नायक सीएम सार को शिशु कलाकार लग्नजीत राउत विमल संबोधित करी। आउ जन शिशु कलाकार थिले रुद्रांशु मल्लिक प्रोटीन। अनुरोध करी मिस्टर सुभाष आचार्य को प्रोटीन को से प्रोटीन देवे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। ऑडियंस को बहुत धन्यवाद देव समस्ते। आउरी नाटक सरला पर भी अपेक्षा करी समस्ते अतिथि मानकर परिचय कलाकार मानकर परिचय पाइले एवं शेष पर्यंत अपेक्षा कले। धन्यवाद समस्त को। अनुरोध करी ग्रुप फोटो नवा। आमर पारादीप पोर्ट जगन्नाथ ललित कला संसद तरफ आमर टोकन उपलब्ध मु अनुरोध करी आमर पारादीप म्युनिसिपालिटी चेयरमैन बसंत श्री बसंत कुमार विश्वाल महोदय से कल्चरल पोर्ट यूजर कल्चरल टीम रो हेड को देबे। टीम नियो समस्त नियो। ए थिला आजिर कार्यक्रम। आसंता कालीर कार्यक्रम आमर प्रथम करी एथर पार्टिसिपेट करछन्ती आमर लेडीज क्लब पारादीप पोर्टर लेडीज क्लब। तो समस्त को अनुरोध निश्चित भाव आसबे। तांकर नाटक सकाळर मेघ देखिया काली सकाळ केमती सकाळर मेघ होची। तो समस्त काली संध्या बेले सकाळर मेघ होबो। तो समस्त को अनुरोध निश्चित भाव काली पुणी से 6:30 बेले आसी पहुँचबे। से पर्यंत शुभरात्रि। जय जगन्नाथ।